الزلف اللون يتما الزلف اللون سيلوريس. Bonsoir à toutes et à tous, Inch'Allah Hatilim Labas. Pour cette avant-dernière vidéo, on va parler des personnes qui sont toujours incarcérées, des personnes politiques, des journalistes qui sont toujours incarcérés en Algérie. Normalement, aujourd'hui, il devrait le général bon, il y a plusieurs gens qui ont été amenés vers le tribunal comme le général Rdiri. Normalement, le général Rdiri doit être libéré. On n'a pas encore d'informations. Hein, donc nous avons encore, je ne sais pas, il y a aussi Neguez, hein, le Neguez qui est encore aussi incarcéré. Il y a aussi Khaled Drari qui est toujours incarcéré. Il y a tout un gouvernement, les deux ex-chefs de gouvernement, les deux premiers ministres, M. Ouyahia et Sellal, qui sont toujours en prison. Il y a un bon nombre aussi de politiciens qui sont donc en prison maintenant et devraient normalement être libérés. Pourquoi libérés? Parce qu'on a déjà parlé à ce sujet. Tous ces gens-là ont été incarcérés par le général Gaïd Salah, hein, qui n'a pas admis à ce que le frère du président Bouteflika Saïd, qui voulait tirer, si vous voulez, le tapis sous ses pieds, il n'a pas admis et il a mis tout le monde en prison. Alors, normalement, pour apaiser la situation, il y a eu aussi la libération du général Medine, hein, plus connu de Tawfiq. Il a été libéré parce qu'il n'a rien fait. Tawfiq, c'est un général qui a sacrifié sa jeunesse pour les forces de sécurité. Il a été relâché, mais on attend qu'il soit réhabilité parce que vraiment c'est ce qu'a reçu, comme on dit, pour monsieur Tawfiq, hein, donc un général pareil qui a sacrifié sa vie pour le pays, ne méritait pas un tel sort. Il y a aussi le retour, hein, le retour du général Nzar, qui n'a pas plu, hein, bien sûr, aux islamistes ou aux gens qui ont des problèmes avec M. Nzar. Et M. Nzar n'a rien fait aussi pour qu'il soit, condamné à 20 ans de prison. Et il a eu son salut qu'au départ, hein, vers la France et puis vers l'Espagne. Sinon, lui aussi aurait été incarcéré par le général défunt Gaïd Salah, qui un petit peu, je ne sais pas qu'est-ce qu'il a, quelle mouche l'a piqué ce général pour qu'il fait tous ces trucs-là à cause du fauteuil, à cause de la responsabilité. Il y a aussi le frère du président qui était aussi, blanchi de certaines accusations. Bien sûr, ce n'est que des règlements de compte. Alors, il y a aussi, le général Tartag, qui aussi devait être aussi relâché, parce qu'il n'y a aucune, d'après les avocats et d'après les dossiers sont vides, sont carrément vides. Donc, il reste M. Ouyahia. Si la justice voit que M. Ouyahia aurait pris des choses qui ne sont pas à lui, M. Ouyahia, attention, c'est un premier ministre, c'est un chef du gouvernement. Il a assuré à plusieurs reprises la fonction de premier ministre. Dire que M. Ouyahia a volé, ce n'est pas vrai. M. Ouyahia n'a pas volé. Il a dit la dernière fois, je ne sais pas si c'est juste ou non, qu'il avait pris des cadeaux. Donc ces cadeaux-là, normalement, devraient être mis, dans les comptes de l'État. Il les a pris, et bien, vous les restituez, et c'est bon, et vous le relâchez.
il est aussi pour les autres. S'il y avait des choses vraiment palpables, hein, des choses qu'on pourrait toucher, qui ont été pris injustement par ces derniers, il faudrait les restituer et après les libérer. Il y a Nguez, M. Nguez aussi, qui devrait être libéré. Et bon, arrêtons de dire n'importe quoi, que ce Nguez est un espion, je ne sais pas. Il espionne qui, Nguez, et qu'est-ce qu'il a à espionner, et qu'est-ce que nous avons en Algérie pour qu'il puisse espionner l'Algérie. Donc il n'y a rien du tout, on n'a pas de nucléaire, on n'a rien du tout. Donc laissez tomber tous ces trucs-là. Alors il y avait aussi Khaled Drarni, qui est un journaliste, hein, qui a été accusé lui aussi de trahison, je ne sais pas quoi, allant jusqu'au président de la République qui a dit que ce monsieur est un mukhbir, d'après lui, mais mukhbir, je ne sais pas, il khabbar ala wesh. Hein, qu'est-ce qu'on a comme truc pour le... Non, monsieur le journaliste n'a fait que son travail. Il aurait dit que ce Khaled Drarni a travaillé pour l'ambassade de France à Alger, et il a le droit de travailler. Il a le droit de rapporter des informations. Oui, sur le Hirak, sur tout ce qui se passe, sur la politique. C'est quoi ces trucs-là? Eh bien, si c'est pas lui, c'est un autre. Et nous, on est en train d'écrire. Et si l'ambassade de France prend nos écrits, alors nous aussi, nous sommes des mkhbérines. C'est quoi ça, ces trucs-là? C'est quoi ces mensonges-là? Donc arrêtons tout cela, il faudrait libérer les gens. Ça n'a rien à voir. Ces gens-là, s'ils restent en prison, c'est une mauvaise image de l'Algérie. C'est une mauvaise image de l'Algérie. Les gens qui sont à l'extérieur, qui sont les organisations internationales, ils sont en train de suivre les événements. Alors s'il vous plaît, arrêtez de faire n'importe quoi. Vous savez très très bien que tous ces gens-là ont été mis en prison par un règlement de compte opposant un clan à un autre. Comme on dit, donc ce n'est pas à l'intérêt, Où est l'intérêt du pays tout d'abord? Et où est l'intérêt du peuple? Où est l'intérêt du peuple? Dites-nous, s'il vous plaît. Lorsque vous tenez tous ces gens-là en prison. Et après, qu'est-ce que va gagner le peuple? Qu'est-ce qui va gagner le pays? Rien. Donc, s'il y a des choses qui ont été prises par erreur, ou prises, comme on dit, injustement, alors vous les saisissez. La justice est là pour saisir n'importe quelle chose qui a été prise injustement ou illégalement. Mais mettre les gens en prison, comment dirais-je, Premier ministre et un tas de ministres et tout ça, hein, pour mauvaise gestion, il n'y a pas un crime qui s'appelle mauvaise gestion. La mauvaise gestion, on peut, comment on dit, on peut enlever ce monsieur, comme on dit, ces gens-là du pouvoir, hein, et c'est bon, et voilà. Et c'est bon, on ne peut pas mettre un wali en prison parce qu'il n'a pas, je ne sais pas quoi, il n'a pas annulé tel et tel projet, ou il n'a pas fait. Mais c'est pas normal. Il a été désigné par des responsables, par des ministres. Ils ont été désignés par un président de la République. Maintenant, ils ont failli à leur mission. On les remercie et c'est bon. C'est comme ça que ça se passe dans le monde entier. Pour récapituler, hein, parce que je dois vous laisser, après je reviendrai aussi parler sur le Hirak et aussi ce qui se passe en Tunisie. Je dois vous terminer par ces sujets-là, mais maintenant, je vais récapituler en arabe, enfin, c'est pas l'arabe, moi je connais rien du tout en arabe, c'est le langage algérien, parce qu'il y a des gens qui m'ont interpellé, disant qu'ils ne comprennent pas un petit peu le français. Alors, j'essaie de récapituler. كما قلت لكم يا ناس نورمالمون اليوم كانوا باش يطلقوا صراحه بزاف المعتقلين السياسيين، من بينهم الجنرال اللي راهو عنده بزاف، هو راهو القايد صالح هو اللي راهو في الحبس. جنرال غديري ما دار والو، ما كان حتى حاجه. الراجل كان روترات كيما قال واحد، وكان كونديدا لي بريزيدونسيال حتى يصبح في الحبس. كاين ثاني كيما اسمه الغاز، كانت لويزا حنون الحمد لله راهم طلبوا استراحه اللي ما دارت حتى حاجه. هاد الناس راحوا حضروا اجتماع باش حتى ولو هم يقولوا بلي ما لناش راح نحيو القايد صالح، بصح ايماجينون كو داروا اجتماع باش ينحيو القايد صالح، ومن بعد القايد صالح ماهوش هو الدوله، هو القايد صالح نحى التوفيق. مالا حتى هذاك الوقت هذاك مالا نحيو القايد صالح، قال هاك شوف كيفاش كينحى التوفيق يروحوا في الحبس. هذه هي سي دو بونكار، هذا ينحي هذا وخلاص. هذو هما كيف يسموا، هذه هي لا بوليتيك. هذه هي النهار الاول سمي لي كيف اسمه خو الرئيس سعيد
هو الجماعه اللي معاه، جبدوا الطبيب بالتوفيق، ونحاو كيفاش مهم الديبارتمون تاع لي رونسينيمون كامل نحاوه، والتوفيق خرجوه روتريت. هذه ما كيفاش صار قايد صالح اللي اكثر من التوفيق ما يخرجش روتريت ويخرج التوفيق روتريت. هذه عداله، هذه ما كاينش. انا مانيش لافوكان تاع مدين ولا لافوكان تاع طرطاق ولا لافوكان تاع القايد صالح ولا مي نهضروا لي شوز كيما قال واحد، نهضروا حاجه معقوله. كيفاش اسكو شكون اللي يخرج روتريت الاول، الانسان اللي في عمره 80 سنه ولا الانسان اللي في عمره 70 سنه؟ هي ما نخلطوش الامور. دونك هذه تبين باللي كانت تصفيه حسابات. ويزينا من تصفيه الحسابات تيزينا. دوكا يقولوا باللي هذا طرطاق ولا ما باليش ولا جو سي با شكون هذا كيقولوا هذا ويحيى ولا جو سي با دا حوايج ولا منا الشيء اللي دا اذا دا قرعه كيما هذه نحيوها له. لا جوستيس لا بور سيزير القرعه هذه وخلاص. هاد اللي لانكودور اللي يهضر عليهم هاد ولا ما عرفوش هو اذا راهم تاع الدوله ايبا الصوارد اللي عنده ينحيوهم له، واذا تاع الدوله اذا نتاعو هو يردوهم له. اذا دي كادو عطاوهم له الناس اللي هو انا هذا كون نقعد انا يجيني انا واحد من هذا لي كون تاع الامراء ويقول لي هاك لي لانكودور، نقول له لا لا ما نحبش. جابوا لي لانكودور مدوا للناس كل مش وليد داو الناس الكل، حتى القايد صالح دا الله يرحمه ما داش القايد صالح، يعني هو القايد صالح خاطي ما يدي والو، قاعد لا يدي الصاير تاعو قاعد. يا ربي يرحمه. على كل حال الناس كل داو كيما قال واحد. دوكا اذا هذا لي كادو هذو راهم ممنوع باش يديوهم من تاع الدوله، ايبا ما كان حتى مشكل، يرجعوهم كيما قال واحد. واذا ما رجعوهمش، اذا عندهم صوارد بيكزومبل عندهم دراهم محطوطين، ايبا الدراهم هذوك يدوف تاع سيزي. هكا يقول القانون، ما يقولش القانون اللي دار غلطه كسوا والي يتلح في الحبس. وين شفتوها انتم هذه؟ ما صارتش حتى في الموزمبيق. كيف اللي والي ما يخدمش مليح جيت له في الحبس؟ هذه تصفيه حسابات يا ناس، عيب عليكم ما تبداوش تخرطوا كيما كان واحد. هاو جينيرال كيف اسمه توفيق، هاو اللي بلونشي ما دار والو، حضر الاجتماع جيت له في الحبس. يحضر الاجتماع باش ينحيك كيما نحيتو انت، نحي راه يحب ينحيك. وين المشكل؟ بون كي نحيتو انت ما كانش فيها كوديتا، وكي جا باش ينحيك هو كوديتا. هي خلينا من الهضرات هذو. ولا النزار واش دار؟ ضربو انت ب 20 سنه واش ما قتل ولا؟ وهاد الناس هذو النزار وقتل ما نعرفوش هو واش قتل النزار. اللي قتل النزار عندهم ماليه يروحوا يتبعوه في العداله. ما قتل حتى واحد النزار كاش ما اوامر. كي كان وزير الدفاع عنده الحق، اي وزير الدفاع كي تكون مشكله كاينه ولا حاجه يمد اوامر باش يحب كيما قالوا باش يسيريو الامن سيتو. ما قتل حتى واحد. الناس اللي جبدلو في مرته ولا مع باليش ولا منا يروحوا به العداله. الراجل ولا الفحل اللي يشوف يقول باللي هذا دار هكذا، روح بورتي بلانت العداله يا خويا. قال باللي انا راني جيت نشكي بهذا السيد هذا في الاخر. واذا هاكم في الناس قاعدين الناس في الترونجي هم قاعدين يهضروا وكريمينال ويدوا ملتخب الدم وما نعرف واش وما نعرف. روح اخويا قدامك العداله. هاو كان في باريس، هاو كان في الاسباني، علاه ما شكيتوش به؟ هاو عيطوا في الاسباني يسمعوهم بعد قالوا روح شقاو الدوسي فارغ ما فيه والو. وهاو رجع كيما قال واحد دوز ان افيون بريزونسيال. واش راح ديروا؟ حتى الاخرين نورمالمون كيما اسمه شنقريحه وكيس تبون لازم يطلقوا سراح نتاع الناس هذو اللي مازالوا في السجن. هذو كل كي سوا صحفيين، كي سوا الناس المعتقلين، كي سوا هذو الناس اللي السياسيين يطلقوهم. اطلقوهم ما عندكم ما تربحوا. ما عندنا حتى كيف اسمه البلاد ولا الدوله ولا ما عندنا ما ربحوا ما كي نحكموهم في الحبس. واش لوح في الحبس يوم بعد واش هاك رحتوهم في الحبس. وين هو الانتيري تاع الشعب؟ كاش ما كان تعدلوا سبيطارات، كاش ما كان الناس ولاو اللي ما خلصوش ولاو يخلصوا، كاش ما كان والو. دونك واش يجي مليح كيما يقول الانسان. على بالكم باللي منا ومنا في لي بيي ديفلوبي الناس حتى كي دير جرائم يمدوا دراهم ويخرجوا. يمدوا دراهم بصح كيما قال واحد بصح ما عادش يكون ايماجينو كو ويحيى ما عادش نقول لكم احنا رجعوه يولي رئيس حكومه. غير اذا تظلم ولا كيما قال واحد وما كان والو سي نورمال كو يدوا ريابيليتي. هو كيفاش كيما التوفيق واش دار اجتماع تلوحوا في الحبس وقال هاو خاين كي حين حكايه صالح خاين
صار لقيت صالح كي نحاه خرج روتريت، ماهوش خاين، هو ابو جهل. خلينا من الحكايات نتاع جحال نعيطوا لهم حنايا. الوغ باش نخليكم دوكا ان شاء الله، بوتيتر بعد نرجع بور تيرميني لا جورني تاع اليوم. نرجعوا سور لي مانيفيستاسيون كي سي ديرول en Tunisie ونهضروا شويه على الحراك نتاعنا. جو vous dis à tout à l'heure et je vous laisse avec الزول في اللون سيلوريس. والزول في اللون الحباب الحباب، زول في اللون سيلوريس. زول في اللون الحباب الحباب، زول في اللون سيلوريس. والزول في اللون سيلوريس وشجيرة وقرب الهدايا. زول في اللون سيلوريس وشجيرة وقرب الهدايا. وي 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 يا وي 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 وي